formula. Magicians typically would use the names of higher spirits to control lower spirits. Orang-orang ahli-ahli sihir biasanya menggunakan nama dari roh yang lebih besar untuk mengontrol roh yang lebih kecil. But they had no right to use Jesus' name Namun mereka tidak mempunyai hak untuk menggunakan nama Yesus. because they didn't belong to Jesus. Karena mereka bukan milik Yesus. They weren't his servants. Mereka bukan hamba Yesus. And as a result, people saw that the name of Jesus was different, Dan sebagai hasilnya mereka semua orang melihat bahwa nama Yesus itu berbeda. and they burned their magical books. Dan mereka membakar buku-buku gaib mereka. Demons had these exorcists fooled into thinking they could expel lower demons by invoking higher ones. Iblis itu membuat para orang-orang sihir. Sorry, can you repeat? Demons had these ancient exorcists fooled into thinking they could cast out lower demons by invoking higher demons, more powerful demons. Iblis itu membuat orang-orang yang berusaha mengusir setan itu diperdaya dengan berpikir bahwa mereka dapat mengusir setan dengan setan yang lebih rendah dengan menggunakan nama atau otoritas setan yang lebih tinggi. Well, this took place in Ephesus, Ini bertempat di Efesus. and it's not surprising that a later letter that was sent to the region around Ephesus Dan tidak mengejutkan setahun kemudian, but it was sent to the region around Ephesus. You got that? mereka dikirim di area-area sekitar Efesus, Says that the name of Jesus is above every name, bahwa nama Yesus itu ada di atas segala nama, far above all other spirits. lebih dari antara roh-roh yang lain. And in fact, Ephesians goes on to say Dan bahkan orang-orang Efesus pun berkata, that surat Efesus berkata, we have been seated with Christ in the heavenly places. kita telah ditempatkan untuk duduk di atas dengan Kristus di tempat yang tinggi. In context, above all these spirits that people were afraid of. Di atas dari roh-roh yang orang-orang takut. So the spirits are nothing that we need to fear. Jadi roh-roh itu tidak perlu kita takuti. Jewish people believed in different ranks of angels and angels over the nations. Orang-orang Yahudi percaya untuk malaikat-malaikat. This idea goes back to Daniel chapter 10. Dan ide ini kembali lagi kepada kitab Daniel pasal 10. It's also found in the Greek translation of Deuteronomy 32. Dan juga dapat ditemukan di penerjemahan Yunani di kitab Ulangan 32. And I'll skip some of this. Saya akan lewati. But Paul says that Christ is enthroned above all these spirits. Namun Paulus berkata bahwa Kristus harus ditinggikan dari antara kuasa-kuasa roh-roh ini. They're under his feet, but we are Jesus' body. Mereka ada di bawah kakinya, tapi kita adalah bagian tubuh Kristus. And we are enthroned with him above those spirits. Dan kita ada berada bersama Kristus di atas roh-roh seperti itu. In practical terms, Dengan term yang lebih praktis, that means that we've been raised up. itu berarti kita telah diangkat. And as Ephesians chapter 2 says, Seperti yang Efesus pasal 2 katakan, we no longer live according to the ruler of the power of the air, kita tidak lagi hidup dalam pemerintahan roh-roh di udara, which in Jewish thinking that was Satan ruling in the what they considered the lowest heaven, the realm of the air. dan jika kita memakai pemikiran Yahudi itu adalah setan-setan yang di tempat di udara yang paling rendah dalam perspektif mereka. And sometimes they saw there being. Are people getting bored? Apa bosan? Okay, all right. I don't know the culture, so I don't always know. So, according to Paul says, we no longer live according to the prince of the power of the air or according to the way of this world. Paulus berkata bahwa kita tidak lagi hidup menurut jalan-jalan dunia, menurut kuasa-kuasa di udara. But notice how he speaks of how Satan works through the world. Tapi kita harus perhatikan bagaimana Paulus berkata bahwa setan bekerja melalui dunia. It's not like Satan is omnipresent working in every individual at every moment. Bukan berarti setan itu bekerja dalam setiap individu, dalam setiap saat. But Satan tries to promulgate his ideas and values in the world. Namun setan berusaha mempromosikan idenya dan nilainya kepada dunia dan di dalam dunia. To influence people and to spread sin more. Untuk mempengaruhi orang-orang dan untuk masuk ke dalam orang-orang lebih lagi. Now,
Paul's idea here contrasts with some of his contemporaries. Dan ide-ide Paulus di sini berbeda dengan beberapa ide yang lebih kontemporer. For example, in the Dead Sea Scrolls, Sebagai contoh dalam Dead Sea Scroll, gulungan-gulungan kitab Laut Mati, people said that every action was either controlled by the spirit of truth or by the spirit of error. dikatakan bahwa orang-orang antara dikontrol oleh roh yang benar atau roh di udara. But for Paul, he recognizes that people make our own choices. Namun bagi Paulus, dia mengakui bahwa orang membuat pilihannya sendiri. But there's also demonic influence in the world. Namun juga ada pengaruh iblis di dunia ini. Some other Jewish teachers said, Beberapa pengajar Yahudi juga berkata, if you stick your right hand out, you stick it out into 1,000 demons. If you stick your right hand out, you stick it out into 1,000 demons. Jika engkau mengulurkan tangan kananmu, engkau mengulurkannya dan memberikannya pada iblis-iblis. If you stick your left hand out, they said you stick it out into 10,000 demons. Jika engkau mengulurkan tangan kirimu, engkau akan memberikannya kepada 10,000 iblis. Kanan 1,000, kiri 10,000. So, in other words, there were people who were just obsessed with demons. Dan ada juga orang-orang yang sangat terobsesi dengan iblis. And that's one thing that I think witchcraft is made to do. Dan itulah mengapa alih-alih sihir itu dibuat untuk melakukan. If on occasion it works, it breeds fear. Dan hal-hal seperti itu menghasilkan ketakutan. So people get their eyes on the spirits. Jadi orang-orang memandang kepada roh-roh itu. Instead of on the living God who created everything, including Daripada spirits. melihat Tuhan yang hidup yang menciptakan segalanya. But Ephesians chapter 2 says, Namun Efesus pasal 2 berkata, we no longer live according to that way. kita tidak lagi hidup melalui cara-cara itu. We are no longer under the power of the devil, Kita tidak lagi berada di bawah kuasa si iblis. directly or indirectly. Secara langsung maupun secara tidak langsung. Jesus Christ has set us free. Yesus Kristus dapat membebaskan kita. Ephesians 4 talks about resisting the devil Efesus 4 berkata untuk menentang setan and talks about this in very practical ways. dan membicarakan hal ini dengan cara yang sangat praktis. The context of resisting the devil here is, Konteks untuk menentang setan di sini adalah don't be angry with each other. jangan marah dengan satu sama lain. Forgive one another. Ampuni satu sama lain. Speak edifying words to each other. Utarakan kata-kata yang membangun kepada orang lain. Love each other as Christ loved you. Kasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihimu. These are ways that we resist the devil. Ini adalah hal-hal di mana kita dapat menentang setan. Our relationships with other believers in Jesus Hubungan kita dengan orang-orang percaya lainnya di dalam Kristus are part of how we defeat the work of the devil. akan menjadi bagian dari kita untuk menentang si iblis. And in Ephesians 6, Dan di Efesus pasal 6, the whole armor of God. Perisai-perisai Allah. Some of the imagery comes from Isaiah 59, Beberapa gambar-gambar berasal dari Yesaya 59 referring to God's armor. dan merefleksikan perisai Allah. But you look at what these pieces of armor represent. Mari kita lihat perisai-perisai Allah ini. Issues like truth and righteousness. Ini kebenaran dan kebenaran, The good news of peace. kedamaian, The shield of faith. tameng iman. What's that? Perisai iman. Sorry. A shield. The Roman army was considered virtually invincible. Tentara Roma Invulnerable. sangat kuat katanya. Because they had these shields that they would hold in front of them. Karena mereka punya perisai yang sangat besar di depan mereka. And then the second line of soldiers behind them Lalu ada tentara-tentara lain dekat dengan mereka. could put the shields above their own heads and the heads of the soldiers in front of them. Dan dapat meletakkan perisai di atasnya dan melindunginya seperti itu. So that Romans' shields could protect them from enemy arrows. Oleh karena itu perisai Romawi itu dapat melindungi mereka dari panah musuh. They could make the shields fireproof against flaming arrows. Mereka dapat membuat perisai mereka itu tahan api. And they remained invulnerable as long as they didn't break ranks. Mereka tetap tidak dapat terkalahkan selama mereka tidak memisah grup. As long as they didn't retreat.
selama mereka tidak kabur. because there was no armor to protect their back. Karena mereka tidak akan mempunyai perisai untuk melindungi bagian belakang mereka. And so Paul says, stand in faith. Oleh karena itu Paulus berkata, berdirilah teguh dalam iman. And he also calls us to be united in prayer. Dan dia juga meminta kita untuk tetap teguh dan bersatu dalam doa. I'll just mention the sword of the Spirit, Pedang roh which he says is the word of God. yang dikatakan adalah firman Tuhan. Now, sometimes we think this is referring to the Bible. Terkadang kita berpikir bahwa ini ada berbicara tentang Alkitab. And the Bible certainly is the Word of God. Dan memang Alkitab adalah firman Tuhan. And Jesus did use the Bible in refuting Satan. Dan Yesus memang menggunakan Alkitab untuk menolak setan. But here I think Paul is talking about something different. Namun kurasa di sini Paulus berbicara tentang hal yang lain. Because when Paul talks about the Word of God, Karena ketika Paulus berbicara tentang firman Tuhan, and especially when he uses this term, dan ketika dia menggunakannya dalam term ini, he refers in context to the preaching of the gospel. dia mereferensikan kepada pengajaran-pengajaran Injil. Most of the rest of the armor is to protect us. Kebanyakan armor itu untuk melindungi diri kita, But this is meant for advancing into the enemy's territory. tetapi ini adalah untuk maju berperang untuk melawan musuh. Romans actually had more than one weapon. Orang-orang Romawi, tentara Romawi biasanya memiliki lebih dari satu senjata. They had a javelin, Mereka punya satu pedang yang namanya javelin, as well as having a sword. dan mereka juga punya satu pedang yang lebih panjang lagi. This is spear. I No, guess. javelin tombak ya. Okay. Well- Bukannya javelin itu pedang yang satu lagi ya namanya javelin, bukannya. Oke, tombak. Whatever. Two pieces. They had two weapons. Mereka punya dua senjata. But the sword was the one used for close combat. Namun pedang itu lebih untuk pertarungan jarak dekat. And Paul mentions only this one weapon, Dan Paulus membicarakan satu senjata ini, the gospel, Injil. because it's too easy for Christians to retreat into our Christian enclaves. Karena, It's too easy for Christians to just retreat and be content and run our churches. karena sangat mudah bagi orang-orang Kristen untuk mundur dan nyaman sendiri. But the one thing that takes the ground back from the devil, Namun satu hal yang bisa mengambil tanah-tanah kembali dari si iblis, the one weapon that we have against the devil, satu senjata yang bisa kita gunakan melawan iblis is to preach the gospel. adalah untuk memberitakan Injil. There we're not just maintaining the effects of past revivals, Jadi ini adalah hal yang digunakan untuk membangun kebangunan rohani juga yang di masa lalu. but we are seeing God go forth and win people to Christ. Dan kita juga dapat melihat Tuhan menjangkau orang dan dapat menjangkau orang kepada Kristus. And of course, many of you are already doing that. Dan tentu saja kebanyakan dari antara saudara juga sudah melakukannya. And then Paul says, pray for me for the ambassador. Dan juga Paulus juga berkata untuk doakan dia. Distinguishing divine from evil is... Membedakan yang ilahi dari yang jahat. Okay. The next session we'll be talking about theology, and included in that we'll be trying to distinguish what's divine from what's evil. Jadi di sesi selanjutnya kita akan berbicara mengenai teologi dan juga berkenaan dengan untuk membedakan yang ilahi dari yang jahat. Mari kita beri tepuk tangan untuk Profesor Keener. We prepare for you many questions. The first question being, this person thinks that during the Dark Ages, there was no, or at least not too many miracles happened during the Dark Ages. Did you do survey on, did you make a research on this era? It's the wrong questions up there. But anyway. Do you need to translate? Jadi tadi jadi tadi katanya di zaman kegelapan itu nggak gitu banyak mujizat. Jadi menurut profesor gimana? So they've heard the question. Okay.
I studied it, but I make a distinction between the things where I study firsthand and the things I study secondhand. Saya memang mempelajarinya, tapi saya juga akan membuat perbedaan antara yang pertama saya pelajari dengan yang kedua. Like as a New Testament scholar, I know ancient Jewish and Greek and Roman literature. Sebagai ahli dalam Perjanjian Baru, saya juga tahu mengenai tentang sastra-sastra Yahudi kuno dan sebagainya. But for these later periods, usually I have to depend on what other scholars have said. Tapi untuk masa seperti ini, mungkin biasanya saya akan merujuk juga dari pemahaman ahli-ahli lainnya. And especially for the medieval period. Dan terutama di masa-masa abad pertengahan. From what I've read, dari apa yang telah pernah aku baca, miracles were reported all over the place during the Middle Ages. Mujizat banyak dilaporkan di berbagai macam tempat selama masa abad pertengahan. But people weren't trying to evaluate them as carefully. Namun orang-orang juga banyak mencoba untuk mengevaluasinya. The reformers complained that many miracle reports were just nonsense. Para kaum reformasi juga sempat mengkomplain bahwa ada beberapa kisah-kisah yang tidak masuk akal. Although some of the reformers recognized that some genuine miracles had taken place. Walaupun ada juga beberapa yang mengakui bahwa memang itu benar-benar terjadi. But because Catholics were appealing to miracles to say, no, we're the true church. Namun karena kaum Katolik berkata bahwa tentang mujizat bahwa tidak, memang kita yang melakukannya, kita yang gereja yang sebenarnya. Protestants tried to dismiss all those miracle claims. Orang-orang Protestan berusaha untuk menentang itu semua oleh karena itu. And because of Protestant criticisms, oleh karena kritik-kritik Protestan, Catholics became much stricter in terms of how they evaluated miracles. Orang-orang Katolik pun menjadi lebih ketat lagi dalam hal mengevaluasi mujizat-mujizat. But Protestants officially often just threw out miracles altogether. Dan biasanya orang-orang dari kaum Protestan itu akan melempar semuanya yang berbau dengan mujizat. That's why when David Hume came along, oleh karena itu saat David Hume datang, he could say, well, you dismiss all these miracles. Ya, kamu menolak semua mujizat ini. Why can't we just dismiss the ones in the Bible too? Kenapa kita tidak bisa menolak hal-hal yang terjadi di Alkitab? So the important thing was to not just throw out the baby with the bathwater. Jadi yang penting adalah yang tadi seperti istilah tadi, jangan membuang air habis mandi bayi dengan bayinya. But to evaluate critically. Tapi dengan benar-benar mengevaluasi secara kritis. Or where you don't have enough evidence either way. Atau jika kita tidak mempunyai bukti, you can just suspend judgment. Kita bisa jangan langsung cepat menghakimi. But I think that there were miracles in the Middle Ages. Tapi tentu saya merasa bahwa ada mujizat di masa-masa abad pertengahan. Some of them troubled me, some of the reports. Beberapa laporan itu tentu mengkhawatirkanku. People sometimes going to a statue of Mary. Beberapa orang datang kepada patung Maria and saying, intercede for Jesus with me. Or intercede for me with Jesus. Doakan aku kepada Yesus. Now, that does not fit my theology. Hal itu tidak cocok dengan teologiku. But some of these are documented miracles. Namun beberapa dari sini adalah mujizat-mujizat yang didokumentasikan. So how do we explain them? Jadi bagaimana kita menjelaskannya? The reformers often explain them as being caused by demons. Para kaum reformasi mengatakan pada waktu itu bahwa ada beberapa yang disebabkan oleh setan. Now, today when Catholics and Protestants get along better, hari ini saat Protestan dan Katolik mungkin bisa berjalan lebih baik dibanding dulu, we're usually a bit friendlier about those things. Sekarang mungkin kita lebih berteman dalam hal-hal seperti ini. I asked a church historian who knew the era very well. Saya bertanya kepada sejarawan gereja yang mengetahui era itu dengan baik. He's an Anglican. Dia adalah seorang Anglikan. So he's sympathetic with Catholics, but he's a Protestant. Dia bersimpati dengan Katolik, tapi dia adalah seorang Protestan. I said, how do you explain it? Dan dia berkata, bagaimana engkau menjelaskannya? He said, you know, God sometimes in our ignorance is merciful to us. Terkadang Tuhan di dalam ketidaktahuan kita ini, Tuhan itu juga cukup berbelas kasihan. The people were really wanting God's blessing. Orang-orang tentu sangat ingin berkat dari Tuhan. They really knew that it came from Jesus. Mereka tahu bahwa berkat-berkat itu datang dari Yesus. But they thought it was mediated through Mary. Namun mungkin mereka juga berpikir bahwa Maria dapat menjadi mediatornya. So, in Protestant settings, it doesn't normally come through Mary. Jadi dalam kasus-kasus Protestan biasanya tidak melewati Maria.
And this is something that Protestants and Catholics may disagree on. Dan ini adalah sesuatu di mana Protestan dan Katolik itu tidak setuju. But clearly there are a number of documented cases in the Middle Ages. Namun tentu saja ada beberapa dokumentasi di masa pertengahan, Even though I personally am not good at documenting those. walaupun mungkin bagi diriku sendiri saya mungkin kurang baik dalam mendokumentasikannya. But I have to depend on what other scholars have written there. Jadi saya perlu bergantung kepada apa yang ahli lain tulis. To the next question. In the car coming over, we discussed about TV evangelists. And this person asked about TV evangelists. The question was, what is your opinion? What is your opinion of the modern TV evangelists who promote themselves as being able to do God's miracle? They make people to want God only for the miracle. It is not a deconstruction of the true Christianity. Oke. Jadi apa pendapat Anda mengenai penginjil-penginjil yang ada di televisi yang mempromosikan diri mereka sebagai seseorang yang dikaruniakan dengan kuasa untuk meminta kepada Allah untuk melakukan mujizat bagi mereka. Mereka membuat orang-orang untuk ingin menjangkau Tuhan hanya untuk mujizat. Bukankah ini sebuah dekonstruksi dari kekristenan yang sesungguhnya? As a scholar, I often lament Sebagai ahli, saya terkadang sedih when people spend more of their efforts trying to get popular with people than with trying to understand the Bible. saat orang mulai lebih ingin menjadi populer dengan orang-orang daripada benar-benar mengenal Alkitab lebih. To keep a TV show running, often you have to have a lot of income. Untuk bisa terus mengadakan program TV, maka engkau harus benar-benar mendapat pendapatan yang besar. And often you have people who will promise God's blessing on their prosperity if they give to the evangelist. Dan terkadang pun banyak orang juga menjanjikan jika ada orang yang memberikan banyak kepada penginjil TV seperti ini, maka berkat juga akan banyak diberikan. But somehow only the evangelist gets prosperous. Namun hanya si penginjil itu saja yang mendapat berkat seperti itu dalam tanda kutip. Now, I also do have to say Namun saya juga harus berkata that simply being on television doesn't make somebody bad. hanya berada dalam televisi bukan berarti orang itu buruk. In fact, I think they're recording our session here. Bahkan mungkin bukankah mereka merekord sesi kita di sini? Maybe we've become evil. Mungkin kita jadi jahat. But so I can't make a blanket judgment about all television evangelists. Jadi saya tidak akan bisa menghakimi istilahnya semua program-program TV seperti itu dan Because penginjil seperti itu. my research keeps me so busy, I really have not watched most TV evangelists. Karena penelitian yang saya lakukan membuatku sangat sibuk, saya tidak menonton hal-hal seperti itu. But I'll focus on this aspect about them promoting themselves. Namun fokus saya dalam aspek ini tentang mereka mempromosikan diri mereka. The Apostle Paul said, we preach not ourselves. Rasul Paulus berkata We don't preach ourselves, bahwa kita tidak mengkhotbahkan tentang diri kita sendiri. but we preach Christ Jesus Namun kita mengkhotbahkan atau memberitakan tentang Yesus Kristus. and speak of ourselves as your servants for Jesus' sake. Dan memberitakan tentang diri kita berkenaan dengan kita sebagai hambanya Tuhan. In the context of that, Dalam konteksnya, Paul later in the letter does mention his miracles, Paulus dalam suratnya akhirnya juga berkata tentang mujizat. but his emphasis is on his suffering, Namun penekanannya ada pada penderitaannya. all the way through 2 Corinthians. Hingga kepada 2 Korintus, He talks about we apostles, we carry about the dying